नमस्कार प्रिय दर्शकबृंद आपनादेर सबाइके स्वागत आमादेर यूट्यूब चैनल योजना टेक बांगलाते। तो बंधुरा आमादेर देशे साधारण मानुषेर जन्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारेर तरफ थेके विभिन्न जनमुखी प्रकल्प किन्तु विभिन्न समय सरकारेर पक्ष थेके सूचना करे थाके। तो तार जन्य किन्तु प्रत्येक मानुषेरा जारा जारा आवेदन करे थाकेन तो तारा किन्तु 5,000 10,000 बा केउ केउ किन्तु 25,000 टाका अब्दिও किन्तु पेये जाच्छेन प्रति बछर जे जेमन प्रकल्पे आवेदन करेছেন। तो बंधुरा आज के आमरा आमादेर पश्चिमबंगे केंद्र सरकारेर एमन एकटी प्रकल्प निये आलोचना करब। तो सेटा किन्तु अनेकेई जानेन ना। तो बंधुरा कि सेई प्रकल्प और एई प्रकल्पे कारा कारा आवेदन करते पारबेन और आवेदन करले कत टाका अब्दि साहाज्य पेते पारबेन आपनारा, तो सेई संक्रांत विषय किन्तु आजके आमादेर भिडियोते विस्तारितभावे आलोचना करा हबे। तो बंधुरा प्रथमेई आपनारा किन्तु स्क्रिने देखते पाच्छेन एई प्रकल्पटा जेखाने पाबलिश करा हयेछे। तो सेटा किन्तु मालदा डिस्ट्रिक्टेर जे अफिशियल गवर्नमेंटेर वेबसाइट अर्थात आमादेर स्टेट गवर्नमेंटेर वेबसाइट, तो सेई वेबसाइटे किन्तु एई प्रकल्पेर कथा बला हयेछे। तो बंधुरा एई प्रकल्पेर सम्बन्धे विस्तारित कि जानानो हयेछे एबार जेने नेওয়া যাক। तो एखाने बला हयेछे देखुन जातीय परिवार सुविधा प्रकल्प। तो बंधुरा एई प्रकल्पटार नाम किन्तु जातीय परिवार सुविधा प्रकल्प। तो एखाने बला हयेछे देखुन दरिद्र सीमार बीपीएल अर्थात जारा जारा बीपीएल कैटागरिते आछेन नीचे बसबासकारी कोनो परिवारेर मूल्य उपार्जनकारी व्यक्ति पुरुष बा महिला मारा गेले तार परिवार एई प्रकल्पेर सुविधा पेते पारेन। तो बंधुरा बुझतेई पाच्छेन जे जारा जारा फैमिलिर हेड आछे तो तारा जे उपार्जन करतो तो तादेर मृत्यु होले तो तादेर जोन्नो किन्तु आपनारा एई प्रकल्पे आवेदन करते पारबेन। तारपरे कि बला हयेछे देखुन मूल्य उपार्जनकारीर व्यक्तिर बयस 18 থেকে 60 बछरेर मध्य होते हबे। तो बंधुरा बुझते पारलेन जे व्यक्ति उपार्जन करतो तो तार बयस किन्तु 18 থেকে 60 बछरेर मध्य होते हबे, तार ऊर्ध्वे बा कम होले किन्तु आपनारा एई प्रकल्पे आवेदन करते पारबेन ना। तारपरे कि बला हयेछे देखुन परिवारेर मूल्य उपार्जनकारी पुरुष बा महिला जिनी मारा जाबेन तार जन्य। तो बुझतेई पाच्छेन जे उपार्जन करतो तो तार मृत्यु होलेई किन्तु आपनारा एई प्रकल्पे आवेदन करते पारबेन आपनादेर परिवारेर तरफ थेके। तारपरे कि बला हयेछे देखुन परिवारटी एककालीन 40,000 टाका बैंक बा पोस्ट अफिसेर माध्यमे पाबे। तो आपनारा यदि एई प्रकल्पे आवेदन करे थाकेन ताहले किन्तु आपनारा सरासरि आपनादेर बैंकेर अ্যাকাউন্টে ना होले पोस्ट अफिसेर माध्यमे किन्तु आपनारा एई 40,000 टाका आपनारा किन्तु एई प्रकल्पेर माध्यमे पेये जाबेन। तारपरे कि बला हयेछे देखुन विशदे जानते संश्लिष्ट ग्राम पंचायत अथवा ब्लक अफिसे जोगाजोग करुन। तो बंधुरा बुझते पारछेन जे एई प्रकल्पटा किन्तु शुधुमात्र मालदा डिस्ट्रिक्टेई नय प्रतिटा जेलाय आमादेर पश्चिमबंगे किन्तु प्रचलित आछे। तो आपनारा किन्तु एई प्रकल्पे आवेदन करार जोन्नो आपनादेरके ग्राम पंचायत अथवा बीडीओ अफिसे गिये जोगाजोग करले आपनारा एई प्रकल्पे आवेदन करते पारबेन। तो बंधुरा आपनादेर एई प्रकल्पे आवेदन करार जोन्नो कोन फर्मटा फिल आप करते हबे तो सेटा किन्तु आपनारा एबार स्क्रिने देखते पाच्छेन। तो एई फर्मटाई किन्तु आपनादेरके फिल आप करे आपनादेर बीडीओ अफिसे बा पंचायत अफिसे जमा दिते हबे। तो प्रथमेई आपनादेर एखाने लिखते हबे किन्तु आवेदनकारीर नाम अर्थात जे परिवार थेके आवेदन करबे तो सेई परिवारेर एकजनेर नाम लिखते हबे अर्थात जे काज करतेन तो तार मृत्यु होले तो तार परिवार थेके जे केउ किन्तु एई प्रकल्पेर जोन्नो आवेदन करते पारबे। पिता ओ स्वामीर नाम छेले होले पिता और जे स्वामी हबे तो तार स्वामीर नाम किन्तु आपनारा एखाने लिखे देबेन। तारपरे पुरो ठिकाना तो अर्थात सम्पूर्ण ठिकानाटा किन्तु आपनादेरके एखाने लिखते हबे अर्थात ग्राम तारपरे आपनादेर पोस्ट अफिस थाना कोथाय डिस्ट्रिक्ट स्टेट एगुलो किन्तु आपनादेर सबकिछु लिखते हबे। 4 नम्बरे आछे देखुन आवेदनेर तारीखे प्रार्थीर बयस अर्थात जखन तिनि आवेदन करछेन तो तार बयस तखन कत तो सेटा किन्तु एखाने उल्लेख करते हबे। आवेदनकारीर पुरुष अथवा महिला तो आवेदन जिनि करछेन तिनि पुरुष नाकि महिला तो सेटा किन्तु एखाने लिखते हबे। 6 नम्बरे बला हयेछे देखुन बर्तमान परिवार प्रधानेर नाम अर्थात एखन परिवारेर प्रधान के आछे अर्थात जिनि काज करतेन तो तार मृत्यु हये गेले तो तारपरे जिनि बड़ आछे परिवारे तो ताके किन्तु प्रधानेर नाम हिसेबे एखाने दिते हबे। तारपरे कि बला आछे देखुन मृत व्यक्तिर नाम अर्थात
যিনি কাজ করতেন আপনাদের পরিবারের প্রধান ছিলেন, তো তার যে মৃত্যু হয়েছে তো তার নামটাই কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে। তারপরে বলা হয়েছে দেখুন আবেদনকারীর সঙ্গে মৃত ব্যক্তির পারিবারিক সম্পর্ক, অর্থাৎ যার মৃত্যু হয়েছে তো তার সাথে পরিবারের কি সম্পর্ক তো সেটা কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে। মৃত ব্যক্তির বয়স, অর্থাৎ কত বছর বয়সে তিনি মারা গিয়েছেন বা গিয়েছিলেন তো তার এখানে বয়সটা কিন্তু উল্লেখ করতে হবে। বার্ষিক আয়, অর্থাৎ প্রথমে কিন্তু এখানে বলা হয়েছে মৃত ব্যক্তির বার্ষিক আয় কত ছিল তো সেটা কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে, অর্থাৎ তিনি কাজ করে কত টাকা উপার্জন করতেন বছরে তো সেটা কিন্তু এখানে বলতে হবে। তারপরে বলা হয়েছে দেখুন মৃত ব্যক্তির পরিবারের আয়, অর্থাৎ যিনি কাজ করতেন তো তার মৃত্যু হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ তার পরিবারের কত ইনকাম আছে তো সেটাই কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে। তারপরে বলা হয়েছে দেখুন আয়ের উৎস, মৃত ব্যক্তির আয়ের উৎস কী ছিল, তিনি কি কাজ করতেন সেটা কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে। আর মৃত ব্যক্তির পরিবারের আয়ের উৎস কি আছে তো সেটাও কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে। তো বন্ধুরা তারপরে 12 নম্বরে যে বিষয়টা বলা হয়েছে মৃত্যুর তারিখ, তো কবে মারা গিয়েছিলেন তো সেটা কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে। তারপরে বলা হয়েছে দেখুন মৃত্যুর কারণ, অর্থাৎ কোন কারণে তিনি মারা গিয়েছিলেন তো সেটা কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে। 14 নম্বরে বলা হয়েছে দেখুন মৃত্যুজনিত সার্টিফিকেটের প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম, অর্থাৎ যিনি মারা গিয়েছেন তো তার মৃত্যু যদি হসপিটাল থেকে হয়ে থাকে তো সেই হসপিটালের যে ডেথ সার্টিফিকেট আছে তো সেই ডেথ সার্টিফিকেট কোন ডাক্তার দিয়েছিল তো সেটা কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে। তারপরে বলা হয়েছে দেখুন বর্তমান পরিবার প্রধানের অ্যাকাউন্ট থাকিলে তাহার নম্বর, অর্থাৎ বর্তমানে যিনি উপার্জন করছেন বা পরিবারের যে হেড আছে তো তার অ্যাকাউন্ট, অর্থাৎ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থাকলে কিন্তু সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে। তারপরে বলা হয়েছে দেখুন আবেদনকারীর স্বাক্ষর, অর্থাৎ যিনি আবেদন করছেন পরিবার থেকে তো তার স্বাক্ষর কিন্তু এখানে করতে হবে, অর্থাৎ সই করতে হবে। আর যদি আপনারা সই না করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনারা এখানে টিপ সইও দিতে পারেন। তারপরে বলা হয়েছে দেখুন আবেদনকারী সম্পর্কিত অনুসন্ধান রিপোর্ট কেবলমাত্র অফিসের ব্যবহারের জন্য, অর্থাৎ এখানে যে সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য আছে তো এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আপনারা যে গ্রাম পঞ্চায়েতে আবেদন করবেন তো সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের যে সেক্রেটারি আছে তো তিনিই কিন্তু এই বিষয়টা সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ করবেন বা অনুসন্ধান করবেন। তো বন্ধুরা বুঝতে পারছেন যে আপনারা এই প্রকল্পে কিভাবে আবেদন করবেন বা কোন ফর্মটা আপনাদেরকে ফিল আপ করতে হবে। আর বন্ধুরা আপনাদেরকে বলে দেবো আপনারা অবশ্যই ফর্মটা ফিল আপ করার আগে আপনাদের নিকটবর্তী কোনো পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে কোন কোন কাগজপত্র আপনাদেরকে দিতে হবে এই প্রকল্পের সাথে তো সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা জেনে আসবেন। তো বন্ধুরা এটাই ছিল কিন্তু আজকে আমাদের ভিডিও, যে এই প্রকল্পে আপনারা কিভাবে আবেদন করবেন বা কারা কারা আবেদন করার সুযোগ পাবে। তো বন্ধুরা অবশ্যই আপনারা যদি এই প্রকল্পে আবেদন করার যোগ্য হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনারা আপনাদের নিকটবর্তী পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। তো বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করতে কিন্তু ভুলবেন না, আর আপনাদের সুচিন্তিত মতামত অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। পরবর্তী আর একটা ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে ফিরে আসব। ততক্ষণে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের এই ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।